Segu marabolo ɲɛma taara foli bila alisilamiya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara la ka bɛn ni karido marisi kalo tile 10 ye. Tagali in kun b'a dɔ fana ye ka taa ka nisɔndiya yira Segu Mawuludu kɛnɛ sigili la. An ka maa minnu tun b'a kɛnɛ kan, Tata Ture a n'a ka jatala Seydou Ɲare tun bɛ yen. An ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na. Segu gouverneur kunbɛnna an fa ani an karamɔgɔba fɛ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara. Bɔɲɔgɔnye min senfɛ u ye heure damadɔni masala u ni ɲɔgɔn cɛ. O senfɛ Segu gouverneur y'a ka nisɔndiya yira ka sangani ni Mawuludu in labɛnni ye o min b'a ta ko fɔlɔ kɛnɛ kan. Yani k'a damaga an fa ani an karamɔgɔba ka wale ɲuman caman na ka ɲɛsin Mali jamana ma. Bamanciya waleyaw kɛlɛli sira kan ka fara Mali jamana bɛɛ n'a kelenɲɔgɔnya sabatili la. Mawuludu de kɛra Ansardini ɲɛmɔgɔ fɛ Segu. Sura wajulu kɛra bi duwawu bɛ don. Sewa de don Segu gouverneur bolo. Ka d'a kan a tɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ, a tɛ kɛ don bɛɛ. Ni Ala nana ni a ka sebaya ye ka na to nin ci in kana kɛ Segu, Mawuludu nin kana kɛ Segu. Ayisa an bɛ ale Ala nin fo ka tila ka foli kɛ sirifukɛ ye min na a y'an ka dugu sugandi ka na a ɲini Ala fɛ a ka ni ɲɔgɔnna caman di an ma. Duwawu ka kɛ an mako de b'o la bi ka d'a kan Mali bɛ yɔrɔ min na bi tɔɔrɔ min bɛ an kan marafa bɛ fan bɛɛ. Min ni min bɛ kɛlɛ la marifa b'u bɛɛ bolo, donc min b'u an bɔ ɲɔgɔn na bi kɛ o ye duwawu de ye. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in bonyana ni karamɔgɔba caman yeli ye a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔ u fana y'u ka sewa yira ni Mawuludu ɲɛnamayali ye Segu. N'u tun bɛ ka ɲɔgɔn cɛ cogoya min na Segu n'u kɔ dun ne kɔnɔ ɲama Segu sirifukɛ kana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan bɔlɔntanyɔrɔ kɔnɔ kɛnɛ dabɔra bɔlɔntan min kama bɔlɔn ma se ka jama min jɛra fɔlɔ hakilila kelen ŋaniya kelen an ka jamana ka jɔ hɛrɛ ka don an ka jamana kɔnɔ fitinɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ayi an d'a la k'a fɔ jɛrɛ na kɛ dugukolo ka don dɔrɔn Ala bonya kɔnɔ kira bonya kɔnɔ kiraw cɛntigiya kɔnɔ o de ye ne ka nisɔndiya bonya fo ka taa dama tɛmɛ. A kɛra nisɔndiyako ye an fa ani an karamɔgɔba bolo min y'a bila ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin gouverneur n'a tamaɲɔgɔnw ma ka sanga ni nin bɔɲɔgɔnye ye an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara yani k'a damaga Mali jamana bɛɛ a n'a sabatili kumaw ma a ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin gouverneur n'a tamaɲɔgɔnw ma u ye nin wulikajɔ min kɛ k'a sɛgɛrɛ ka duwawuba kɛ pour que nin balawu in bɛ se ka ɲɔni cogo min. Bon an ka fila karamɔgɔ ninnu u ye nin hakili ɲuman min sɔrɔ ni bɛɛ ye nin hakili sɔrɔ fitinɛ in bɛ ban pewu. Mana an b'a ɲini Ala fɛ tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'a ban pewu, Ala ka jamana in denw bɛn, Ala ka tɔɔrɔ in bɛɛ ɲɔni ka bɔ Mali kɔnɔ k'an bɛɛ don da kelen k'an bɛɛ bɔ da kelen. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Mali silamɛw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba groupement des leaders spirituels Maniema alisilamiya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara n'a nɔfɛtugumɔgɔw sɛnsɛnna ka taa stade Amarin Dawu la walasa ka taa Mawuludu dugawudon kɛ. Ali bi Tata Ture n'a ka jatala Seydou Ɲare ka sɔrɔlenw don. Kilomètre damadɔ bolilen kɔfɛ ka bɔ Sido Soninkurani ka na stade Amarin Dawu la ka Segu goudron kura sira minɛ ni ka labanna ka tɛmɛ ni Segu échangeur kura ye an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara ni ka fara a nɔfɛmɔgɔw kan u sɛnsɛnna ka don stade Amarin Dawu kɔnɔ u kelen kɔ ka stade Amarin Dawu donda ba sago o y'a sɔrɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka fara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔba kan o sanga y'a sɔrɔ a kanubagaw kelen don ka ni ballontan terrain fa iko da kɔnɔɲi u sewalen o kelen na an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara a ye stade Amarin Dawu lamunu kokura ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a kanubagaw ma sanga damani kɔnɔ foli ani waleɲumandɔn sira kan ni ka sɔrɔ ka labanna ka sigiyɔrɔ magɛ ka kɔn ansaru ka folikan dali ɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ min kelen filɛ nin an fa ani an karamɔgɔba fɛ ka ɲɛsin Segu dugu kɔnɔna ma a bɛ don Alakira Muhamɛd kisi ani nɛɛma b'a ma ale ka bange ni ɲaɲani kadara kɔnɔ min n'a sigira sen kan Segu section ansaru fɛ o min b'a ta ko fɔlɔ kɛnɛ kan
Sikaso Mauludu ɲɛnamayalen kɔfɛ san 2019 kalo daminɛw la. Mauludu kɛnɛ belebele mun sigira segukaw fɛ ni a labɛnna Segu Ansaru fɛ a dugawudon kɛra ka bɛn karido marsi kalo tile 10 a kɛnɛ kan maaw bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ka na. Alihamidu Badeni ani Fuseni Keita Buya Kulubali olu tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. An ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na. I n'a fɔ Sikasokaw ka ndolati kɛnɛba Babɛnba Tarawele kɛra cogo min ka taa se Kayi ndolati kɛnɛba Ablaye Makɔrɔ Sisoko mɔ Segu ndolati kɛnɛba Amari Ndaw minɛna k'a fa i ko dakɔnɔɲi dimanche marisi kalo tile 10 n'o kun bɛ bɛn Segu Mawuluduba a ta ko gale dugawu taamu nɛgɛ ɲɛ 16 16h Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara don ka bɔra ndolati kɛnɛ fa bɛɛ lajɛlen ŋunana ni nisɔndiya ye a sɔrɔla ka munumunu nzalo kɛ ndolati kɛnɛ kɔnɔ ka foli lase silamɛw ma maabaw minnu fɛnɛ bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen fo kelen kelen ni ka sɔrɔ ka bisimila minɛ ndolati kɛnɛ ba kan ni zikiri duman ye ni ɲɔgɔn bɛɛ ba min kɛra Segu jamana kan ka sanga ni bani ka Segu taali ye Segu Mawuluduba a ta ko gale o de don min sigira sen kan silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw fɛ Segu. Mawuludu jɔyɔrɔ ye min ye silamɛya la jango groupement de leaders thème min n'an b'o ta san o san ɲinɛ an ye thème min da o ye ko Mawuludu Alakira de c'est la vie du prophète kɛra ka ɲɛnamaya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de wele ko Mawuludu ka taa a yɛrɛ ka ko a bangeni ye ka na a bangeni na ka taa se a fatuli ma fo ka taa se bi ma a ye nɔɔrɔ min di diɲɛ ma o tɛ tunu donc o la Mawuludu kɛra ladegeli ɲumanba ye anw bolo an y'o de ta ɲinɛ donc o la Mawuludu jɔyɔrɔba de bɛ adamadenw ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ. maa ba yirikaden ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolati kɛnɛ stade Amari Ndaw la ka silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw ka wele jaabi Segu section a sous section ni comitew ani Ansaruw minnu bɔra danjɛbɔ ɲɔgɔn jamana wɛrɛw la ka bisimila minɛ Segu. An bɛ Segukaw fo a tɔgɔ la ka Segukaw fo danti foli min na vraiment an nisɔndiyara a kɛra wasa ye n'aw y'a jateminɛ an taara yɔrɔ o yɔrɔ an y'a mɔgɔ nombre fɔ a ye bolimafɛn min nana an y'a fɔ a ye nka hali sisan u bɛ n welela ka nombre dɔ di yan donc n'an ka Segukaw ta fara ɲɔgɔn kan a tɛna se ka fɔ ka se a dan na donc an b'a fɔ a ye dɔrɔn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲɛdimi lo kɔnɔdimi tɛ stade fara ka bɔn kɛnɛ ma bɛɛ nana an karamɔgɔ kunbɛn ka ɲini Ala fɛ san ɲɔgɔn caman bɛ Ala fɛ Ala k'o jira an na an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o d'an ma. ni ɲɔgɔn bɛɛ ba min kɛra Segu Sido ni Banzando diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw jamana ɲɛmayaso cidenw olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka dali masa wele a wale ɲuman dɔnnen kɔfɛ ni Muhamadul Mustafa dili ye an mɔ ka kɛ hinɛ ye k'a ɲini a fɛ a k'an ka jamana basigi Ala ma hinɛna Gijo alimami na o ka denbaya fɛnɛ dafalen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka Ala wele in kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bi kɛnɛ min ka bi politiki kɛnɛ tɛ diinɛ kɛnɛ don ne yɛrɛ sira a sɔrɔ jusqu'à 4h du matin zira min na n'a fɔra n ka segin a kan siɲɛ 20 n bɛ segin a kan n bɛ segin a kan kun jumɛn na parce que fɛn o fɛn fɔra sɔrɔ n'a fatiya bɛna ta bi Ala ko don Ala ko in bɛ sira jumɛn kan Mali ɲɛtaɲɛ jadi min bɛ Mali kɔnɔ kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ Mali kɔnɔ an ka se k'o kunbɛn Ala ni an ka karamɔgɔ barika Ala n'a ka dugawu. kuma dilen dunanbaw ma dakuruɲɛ fila fila ka lase a Seyida Sherif Usman Madana Haidara sirifikɛ a ye sanga damadɔ kɛ wajuli la ni ka sɔrɔ ka dugawukala to a Sheikh Abuna Ɲangi bolo miniti fila fɛnɛ dira bɛɛ mɔ bɛɛ ka ŋaniya siri ni ka dugawu don Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara sɔrɔla ka dugawu kɛ ka ɲɔgɔnkunbɛba in kuncɛ. An bɛ dugawu kɛnɛ ka bi Segu sirikɛ b'a fɔ kuma bɛɛ hali sura a y'a fɔ jamana ŋaniya a y'a don dugawu in kɔnɔ wallahi an dan b'a la Fatu Magan kɛra Muhamadu ye cogo min na Ala ye Fatu Magan kɛ sirikɛ ye bi Segu a tɛ wuli dɛ a ye jamana hami bila a bi a ka tila aw yɛrɛ ni an silamɛ minnu bɛ yan an ka yɛrɛ ka hami ani maa minnu ka hami sirilana an ka bila bi wallahi suma wallahi malo kɛnɛ do jaabi yɔrɔ ye Ala taala a mago bɛ adamaden kisɛw de la
o kuma a se Usman Haidara a kɛra kisɛw ye o de kosɔn na a sera ka leader ni sigi kɛnɛ kan komi a b'a kalama cogo min na sɛnɛkɛla n'a ye a ka sɛnɛkɛfɛn n'a y'a dan n'a mɔna a mago bɛ suman kisɛ de la. Segu silamaya dɛmɛtɔ ansaruw ka section mawuludu dugawuta tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnnin jɛkulu min bɛ yen ko pro image olu ye bonyamasegin kɛ banni ye tableau fila k'o d'a ma k'o sabu kɛ a ka cɛsiriw ye faso ye a n'a bɛ cɛsiribaw minnu na silamaya kɔrɔlen lapasali la Muhammadul Mustafa diinɛ. hali bi Segu mawuludu kɛnɛ belebele in okumu kɔnɔna la alisilamaya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye laseli minnu kɛ dugawudon kɛnɛ kan an ka ɲɛmada olu fɛ. karamɔgɔ fɛn o fɛn kumana a bɛɛ sara bɛ Ala bolo nka wallahi ni diɲɛ bɛɛ ko an b'i fɛ i faso de ɲɔgɔn tɛ. Jamiyat Ansar Dinil Islamiyya a sara bɛ Ala de bolo wallahi Ala ba aw sara aw ni ne jɛra Ala de kama nasi tɛ sɛbɛn tɛ ayi o tɛ la ma fi i ye min fɔ nin ye tiɲɛ ye an b'i dɛmɛ nin na i k'a fɔ an ni a n'an ka nafolo o de y'an sigi kɛnɛ in kan yan baara minnu bɛ senna segukaw bolo bi su na y'a su filanan de mais u bɛ miliyɔn 60 ni kɔ de la sisan dépense min kɛra mais naba dɔw t'a dɔn yɛrɛ ko dumuni tobira u bɛ ka yaala ka mburuw de san ani tigaw. alors jama tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni nafolo tɛ dɛ mais jamuya in jɛnna u ka 50 ni 2 de kɔ ka se ka nin kɛnɛ in sigi miliyɔn 60 ni kɔ an ye su kelen de kɛ su in na ma kɛ fɔlɔ. an ko a ye baara de kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a taara ka baara de to an bolo wa Ala yɛrɛ ma foyi fɔ an ye ko an ka baara kɛ a ko kira ma mɔgɔw ka kuma cayara ne de ta ye tiɲɛ ye ne de bɛ Ala ka sira kan ne de ta ye tiɲɛ ye ne de b'a kɛ tan Ala ko kira ma qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ala ko Muhamadu a f'u k'u da de sa k'u da de k'u ka baara kɛ ko ni baara kɛra ne Ala bɛna u nɔ ye e Muhamadu bɛna u nɔ ye u mumini dama bɛna ɲɔgɔn nɔ ye k'u da de u ka baara kɛ. walasa Segu mawuludu kɛnɛ belebele in ka se ka sigi sen kan Segu ansaruw ye wulikajɔ ani cɛsiri caman de kɛ o hukumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Alihamidu Badeni Seydou Ɲare Buya Kulubali ani Fuseni Keyita y'u ka kuma galamani tengu a dɔw la an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. an bɛ kɛnɛ min kan nin ye n'o ye Segu mawuludi kɛnɛ ye nisɔndiya min b'an na an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na ka da mun kan kunun tɛmɛna ka sɔrɔ ka se bi ma an ye siɲɛ caman kɛ Segu yan ko tun bɛ kɛ cogo min na a n'a bɛ kɛ cogo min na bi vraiment o b'an nisɔndiya ka da mun kan o b'a jira an na k'a fɔ vraiment Segu o y'o a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ faso ye Segu ye. an bɛ Segu yan bi na an karamɔgɔ Madani fana ka jɛ ye a mɔkɛ ka mawuludu o bange nisɔndiya ye vraiment an ye nisɔndiyaba de sɔrɔ a kan nisɔndiya min ye an tɛ se ka dan sɔrɔ a la fiyewu parce que an yɛrɛ tun b'a miiri k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ Segu yan nɔ wa ni ɲɔgɔnna jama ka na a baarala an na kosɛbɛ k'a masɔrɔ a ko n'a cogo fɛ donc an y'a dɔn sisan silamɛya vraiment namara foyi t'a la ka silamɛw da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ya an karamɔgɔ min laɲini an y'a dɔn sisan a kɛra le. mawuludukɛla bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ne ka nisɔndiya ka bɔ bɛɛ ta ye ka sababu kɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min wajibi kɛ Ansar Dini tɔgɔ la Segu yan bon alhamdulillah ne de don ne ni Mɔmadu karamɔgɔ Salo karamɔgɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ se hali mɔgɔ ta ma alhamdulillah o don tɛmɛna c'était en 89 90 91 bon an kun t'a dɔn abada k'a fɔ ko nin bɛ kɛ ka stade fa tanɔ jamana tanɔ an b'a fɔ bi de ye an ka seli an bɛ Ala fo k'Ala barikada. i ye ko o ye fɔ ko ban karamɔgɔ a faso de ye Segu ye mawuludu kɛnɛ sigira yɔrɔ caman na vraiment mais ka karamɔgɔ yɛrɛ content k'a wasa sura yɛrɛ da sira ma a ko Sikaso ta kɛra
ka ye ta kɛra mɛ ala b'a dɔn an b'ale faso la nin diyara ye nin bɛnna ma o tuma na an bɛ ala fo ka ala barikada mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se yan ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ka ɲini ala fɛ min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ ala k'u kɛ k'u tatɔ sɔrɔ ka dugawu k'an karamɔgɔ